아름다운 미래를 위해서 관용의 그릇을 준비하라. 오늘 제목입니다. El título de hoy va a ser Prepara la vasija de tolerancia para un hermoso futuro. 하나님은 우리 성품에다가 하나님의 복을 담아 주신다고 말씀을 드렸었습니다. Ya hemos dicho que Dios nos quiere llenar de las bendiciones por medio de nuestras personalidades. 한 인물의 탁월하다고 하는 것은 그가 가지고 있는 어떤 특별한 재능 때문이 아니라 그분의 인격 때문에 그런 것이죠. Y una persona que es sobresaliente no más que nada depende por la personalidad, no por medio de sus habilidades. 우리는 성품을 보고 그 사람이 어떤 분이라고 얘기하게 되는 것이죠. Porque nosotros empezamos a hablar sobre esa persona dependiendo de la personalidad que él tenga. 하나님께서는요, 아브라함에게 온 천하에게도 나눠주고도 남을 수 있는 그런 복을 주신다고 말씀을 하셨어요. Dios había dado una bendición a Abraham que le podía llenar y también podía compartir a todo el mundo. 실제로 아브라함은 그런 복을 받습니다. Y de verdad Abraham recibe esa bendición. 영과 육적인 그런 복을 다 받죠. Él recibe toda la bendición físicamente y también espiritualmente. 그러니까 천하 모든 민족에게도 나눠주고도 남을 만한 그 복을 받을 수 있는 아브라함의 그 성품의 그릇은 어느 정도였냐 하는 것이죠. Y entonces tenemos que pensar qué tan grande era esa vasija para poder recibir toda esa bendición de Dios. 먼저 그가 가지고 있었던 이 관용이라고 하는 성품은 어떠했느냐라고 하는 것을 생각해 볼 겁니다. Entonces lo primero que vamos a pensar es qué es esa vasija de tolerancia. 첫째, 관용은 사람과의 관계를 통해서 드러나는 그 성품을 관용이라고 얘기하는 것이죠. Y lo primero es de que la tolerancia es lo que aparece en el medio de la relación entre dos personas. 남을 배려하는 마음을 우리는 관용이라고 얘기합니다. También sabemos de que tolerancia cuando nosotros queremos ayudar a una persona. 첫째, 타인을 잘 되도록 도와주는 것이죠. Porque una de esas es ayudar a otras personas a que pueda llegar a ser mejor. 우리는 얼만큼 남을 배려하느냐에 따라서 그 사람의 성품이 좌우되어진다는 것입니다. Y nuestra personalidad va a depender de cuánto nosotros queramos ayudar a esa persona o no lo queremos ayudar. 아브라함이 하나님의 말씀을 따라서 갈대 우르를 떠나서 가나안 땅으로 들어갈 때 롯을 데리고 가죠. Aquí la palabra nos dice que cuando había salido de la tierra de sus padres, él se había llevado a Lot con él hacia la tierra prometida. 그때 데리고 간 그 롯이 잘 되도록 아브라함이 배려를 하는 거예요. Y Abraham, para que Lot fuera una persona mejor, él empezó a ayudarlo. 그런 아브라함에게 하나님께서는 복을 부어주시는 것이죠. Y a ese Abraham que ayudaba a Lot, Dios decide bendecir a él. 오늘 2절 말씀을 보니까 아브라함에게 가축과 은금이 풍부하였더라. Por ejemplo, en el versículo 2 de nuestra palabra del día de hoy nos dice Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro. 아브라함에게 영적인 복뿐만 아니라 환경적인 복도 주신 것이죠. Entonces Abraham no solo había recibido bendiciones espiritualmente, sino que también recibió económicamente. 보이지 않는 복뿐만 아니라 물질적인 복도 허락해 주셨다는 거예요. Dios le dio bendiciones no solamente espiritual, lo que no podemos ver, sino que también físicamente. 근데 그 복을 아브라함이 혼자 받아 누리질 않았다는 거죠. 자기가 데려간 조카 롯도 그 복을 받아 누리도록 배려를 했다는 거예요. Pero no solo termina de que Abraham recibe toda esa bendición, sino que también se lo comparte a Lot. 그래서 5절 말씀에 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 이렇게 얘기하고 있죠. Y por eso que en el versículo 5 nos dice también Lot que iba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. 롯이 복을 받은 것은요, 복을 받은 아브라함 곁에 붙어 있었기 때문이에요. La única razón de que Lot había recibido esas bendiciones era porque él estaba a la par de Abraham, quien él había recibido todas esas bendiciones. 그러니까 이제 복 있는 사람은 어떤 사람이냐? 내 옆에 붙어 있는 사람에게도 복이 가도록 배려해 주는 사람이 바로 복 있는 사람인 거죠. Entonces, que es una persona que recibe bendiciones, es quien le pueda dar bendiciones solo al estar a la par de otra persona. 그러니까 여러분 복 받고 싶으면 하나님의 복을 받은 사람 옆에 가서 붙어 있으세요, 그냥. Entonces, si quieren recibir bendiciones, lo más fácil es apegarse con una persona que está recibiendo esa bendición. 근데 아멘도 안 나오네. Pero no dicen amén, ¿va? 하나님의 복을 받아 누리려면 이렇게 내 주변에 있는 사람들에게 복을 나눠줄 줄 아는 그런 관용이 있는 사람이어야 하고, 하나님의 복을 또 받고 싶으면 그런 복 있는 사람 옆에 가서 붙어 있으면 되는 거예요. Entonces, para poder dar bendiciones es por medio de la tolerancia en cual tiene que compartir a los demás esas bendiciones. Y también, si quieren recibir esas bendiciones, lo más fácil es apegarse a una persona que está recibiendo una bendición. 두 번째, 집착하지 않고 양보할 줄 알았어요. El segundo es de que no tenemos que ser obsesionados por una cosa.
예, 사람은 고난받고 힘들고 어려울 때는요 하나가 잘 되는데 조금 여유가 생기고 부유해지면요 그럼 잘 싸워요. Nuevamente, cuando una persona es pobre, está en problemas económicos, como que tienden a hacer, buscar ayuda o a tener a hacer una cosa, pero en el momento que tengan cosas abundantes, empiezan a pelear uno con otros. 예, 그래서 우리 서로 이렇게 동업할 때도 처음에 시작해서 어려울 때는요 이렇게 하나가 잘 되다가 나중에 조금 돈이 벌려서 이걸 좀 나누려고 할 때 그때 문제가 생기잖아요. En el momento, ah, en el momento que nosotros estemos trabajando uno con el otro, somos pobres, decimos como que somos uno para todos, pero en el momento que ya somos abundantes, empezamos a perder para poder como que dividirse la riqueza. 예, 그런데 관용을 가지고 있는 사람들은 싸움을 싫어해요. Pero nuevamente las personas que tienen la tolerancia, ellos detestan pelear. 예, 아브라함과 조카 롯이 예, 물질이 많아지니까 서로 싸우잖아요. Y la palabra también nos dice de que en el momento que Lot y Abraham empezaron a tener una buena cantidad de riqueza, empezaron a pelear uno con el otro. 예, 오늘 6절 말씀 같이 읽어볼까요? Vamos a leer todos juntos versículo 6, que dice, 그 땅이 그들의 동거하기 넉넉하지 못함으로 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없습니다. y no podían morar en un mismo lugar. 예, 가족들이랄지라도 소유가 많아지면 문제가 생기기 시작한다는 것이죠. Entonces, aunque sean familias, si tienen abundantes cosas, se van a pelear uno con el otro. 예, 그래서 아브라함과 롯의 목자들이 서로 다투기 시작하는 거예요. Y los pastores que trabajaban para Abraham y Lot empezaron a pelear uno con el otro. 예, 7절 말씀 같이 읽습니다. Vamos a leer todos juntos el versículo 7 que dice, 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 예. 그런데 아브라함은 우리 친족끼리 서로 싸우지 말자 이렇게 얘기하는 거죠. entonces Abraham dijo, no, nosotros no vamos a pelear entre familias. 자, 8절 같이 읽어요. Vamos a leer el versículo 8 todos juntos que dice, 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라 나나 너나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자. pues somos hermanos. 예. 그래서 이 아브라함은 싸우는 대신에 관용을 베푸는 것이죠. Y entonces Abraham, en vez de decidir pelear entre los hermanos, decide aplicar la tolerancia. 예, 여러분들도 하나님의 복을 받으려면 싸우는 대신에 관용을 베풀면 돼요. Y entonces en el momento que ustedes estén peleando con una persona, en vez de seguir haciendo, es mejor aplicar la tolerancia. 디도서 3장 2절에 보니까 아무도 비방하지 말며 다투지 말며 관용하라고 얘기하고 있어요. Porque aquí dice que nadie difame, que no sean amigos de contiendas, sino hablarles mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. 예, 아브라함은 또 조카 롯이 독립할 수 있도록 배려를 해주죠. Y también Abraham muestra mansedumbre ante Lot para que él pueda partirse con él. 예, 9절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos el versículo 9 que nos dice, 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. a la mano derecha yo iré a la izquierda. 예, 이 만남만큼 좋은 만남만큼 또 중요한 게 뭐냐면 그보다 더 중요한 것이 헤어질 때예요. 아름답게 헤어지는 거죠. Algo muy importante es de que es muy importante tener un buen encuentro, pero también es más importante tener un buen separamiento uno con el otro. 예, 어떤 가수가 노래하는 제목을 보니까 아름다운 이별이더라고요. Había un cantante que tenía como título una canción, un hermoso separamiento. 예, 많은 사람들이 어떻게 이별이 아름다울 수 있냐 그렇지만 여러분 이별이 아름다울 수 있어요. Y muchas personas dicen, ¿cómo eso puede ser hermoso? 예, 헤어질 때 모습이 바로 그 사람의 성품의 모습이에요. Porque en el momento que nos separamos nos muestra su verdadera personalidad. 예, 보통 이렇게 좋은 만남을 만났다고 우리 뭐 천생연분이야 그러면서 좋아서 이렇게 여러 가지 만남들이 있잖아요. Puede ser que en el momento que estén juntos van a decir somos uno para el otro, somos la media manzana y todas otras cosas. 이게 좋아서 만났을 때는요 그 사람을 진짜 잘 몰라요. En el momento que nosotros nos encontramos solo porque la queremos, solo así, no sabemos bien sobre su personalidad. 그 사람을 진짜 알 수 있을 때는 언제냐면 헤어질 때 보면 알 수 있어요. Y nuevamente lo podemos saber mejor cuando nos separamos uno con el otro. 예, 헤어질 때 모습이 그 사람의 인품이에요. En el momento, porque eso es lo que nos muestra pues, cómo es su personalidad. 이 헤어질 때 아름답게 헤어지는 것은 성숙한 사람만이 할 수 있는 일이죠. Y la única forma y una persona que pueda hacer así es una persona que es madura. 예, 아들이 없었던 아브라함에게 조카 롯은 자기 아들과 같은 존재였었죠. Por ejemplo, para Abraham, Lot, como Abraham
예, 낯선 땅에서 롯은 이 아브라함의 위로였던 것이죠. Y entonces Lot era como un lugar de descanso para Abraham que vivía en un lugar todo que no sabía. 예, 그러나 아브라함은 그 롯에게 집착하지 않았다는 것이죠. Pero Abraham no tenía obsesión ante Lot. 우리가 무엇에 집착하면 그 집착하는 것에 노예가 돼 버리죠. Y todos sabemos de que el momento que nos enfocamos sobre una cosa y tenemos obsesión ante eso, nos convertimos en esclavos de eso. 여러분 어떤 것에 집착하고 있습니까? 그 집착하는 것을 놔버려야 우리는 자유인이 될 수 있어요. Y para poder ser libres, no tenemos que dejar esa obsesión. 예, 떠나기를 원할 때 축복하며 보낼 수 있어야 된다는 En el 것이죠. momento que nos separamos, tenemos que poder bendecirlo. 그리고 관용을 베푼다는 것은 상대방이 스스로 설 수 있도록 배려해 주는 것이죠. Y mostrar mansedumbre es poder ayudar a que esa persona pueda seguir mejor después. 자, 우리가 알고 있는 것은 우리 인생은 선택에 의해서 결정되어진다는 것이죠. Algo importante es de que todo lo que nosotros hagamos depende, todo lo que vamos a recibir depende de lo que nosotros elijamos. 예, 우리가 순간적으로 선택하는 그 선택 속에 우리 미래가 결정되어지는 것이죠. Porque de cada cosa que nosotros escojamos en nuestra vida, eso es lo que nos va a reflejar nuestro futuro. 예, 선택이 순간이지만 그 결과는 영원한 것이죠. Porque elegir puede ser que sea solo un momento, pero el futuro es para siempre. 예, 아브라함은 지금 그 중요한 선택을 지금 양보하고 있는 거예요. Y Abraham está dejando, está dejando a Lot que escoja primero algo muy importante. 그래서 어떤 것을 내가 선택하든지 너에게 먼저 선택권을 주겠다고 구절에서 얘기한 거였죠. En el versículo 9 aquí dice que Abraham le deja escoger a Lot de primero donde él quiere ir. 예, 그래서 롯이 이제 바라보는 것이죠. Y entonces Lot decide ver dónde ir. 예, 10절 말씀 우리 같이 보겠습니다. Vamos a leer todos juntos el versículo número 10 que dice: 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. Antes de Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. 지금 목축하고 있는 사람들에게 이 좋은 땅, 풍성한 물이 너무 중요하죠. Y para las personas que están pastoreando es algo muy importante buscar una tierra que es perfecta para 예, pastorear. 롯이 보고 그 중요한 것을 먼저 자기가 선택해 버렸다는 거예요. Y al ver esa tierra, Lot decide agarrar esa tierra. 예, 11절 말씀. Vamos a leer el versículo 11 que dice: 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 se fue 그들이 pues 서로 Lot hacia el 떠난지라. oriente y se apartaron uno del otro. 예, 여기 지금 롯이 먼저 선택하고 좋은 걸 선택한 것 같지만 사실은 실수죠 이게. Pues aquí parece que Lot escogió su elección fue perfecta, pero todos sabemos de que eso fue una mala elección. 그래서 우리가 인생에서 선택할 때 당장 좋은 것보다는 올바른 걸 선택하는 게 중요해요. Y entonces en nuestra vida es más importante escoger algo que sea bueno, que algo que nos va a servir en el futuro, que algo que es bueno actualmente. 예, 눈에 보이는 물질적인 것보다 영적인 것을 선택하는 것이 더 중요하죠. Es más importante escoger lo espiritual que lo físico. 예, 롯은 비옥한 땅을 선택했지만 자기 가족의 신앙 환경이라든지 교육 환경을 고려하지 않은 그런 선택이었죠. Lot había hecho una elección que puede que sea bueno para vivir ahí, pero era malo para criar a sus hijos y a su familia espiritualmente. 예, 그들이 선택한 그래서 도착한 소돔과 고모라는 최후에 멸망당하는 그런 도시였던 것이죠. Y al final, el lugar donde ellos llegan, que es Sodoma y Gomorra, al final esa tierra se destruye completamente. 예, 그렇지만 이 아브라함은 남에게 좋은 것을 선택할 수 있는 선택권을 양도하고 하나님께서 더 좋은 것을 부어주시는 것을 경험하게 되어지는 것이죠. Pero Abraham, después de haber dejado a Lot escoger una mejor tierra que él, después Dios lo bendice. 예, 그러니까 양보하는 것이 손해가 아니었더라는 것이죠. Y entonces, dejarlo de primero no era algo que le salía mal a Abraham. 자, 옆 사람에게 우리 얘기합시다. 양보하는 것이 손해가 아닙니다. Llevamos a los hermanos que se par. Dejar a alguien escoger de primero no es algo malo. 얘기하세요 빨리. 다시. 양보하는 것이 손해가 아닙니다. 왜냐하면 하나님께서 더 큰 걸 부어주실 거니까. Porque Dios después nos va a dar cosas más grandes. 자, 세 번째, 이 아브라함 어떤 관용을 가지고 있냐면 타인의 과실을 용서하는 거예요. Y el tercer punto es algo muy importante de Abraham, era que él podía perdonar a las personas que le habían hecho mal. 이 관용이라고 하는 것이 너그럽게 용서하고 용납한다라고 하는 의미잖아요. También la mansedumbre también significa de poder perdonar a la persona y que pueda ayudar a seguir adelante. 생각해 보십시오. 롯은요
하나님의 복을 받은 아브라함 따라다니다 복 받은 거예요. Por ejemplo, piénsenlo. Lo de una persona que solo al seguir a Abraham, quien había recibido bendiciones, él también pudo recibirlo. 그러면 감사해 갖고서 아브라함이 네가 먼저 좋은 거 선택해 그럴 때 아유 그래도 그 선택권을 양보했어야죠 아브라함한테. Entonces Lot, cuando Abraham le había dicho de que él puede escoger el primero, Lot tuvo que haber dicho como, no, ¿por qué? Yo he recibido bendiciones gracias a ti, entonces tú tienes que escoger el primero. 어쩌면 아브라함도 그걸 바랬을지도 Y 몰라요. puede ser que Abraham también quiso que Lot dijera eso. 근데 그 조카 롯이 그렇게 하지 않고 그냥 자기가 좋은 걸 먼저 선택해 버려요. Pero Lot no hace eso, sino que decide escoger lo mejor para él. 그렇지만 아브라함은 그런 부도덕한 그 조카 롯을 그냥 용서하는 거예요. Pero Abraham no lo regaña, sino que lo que hace es perdonarlo. 있는 모습 그대로 그냥 이해하고 그 과실을 용서하고 용납하는 거죠. Solo entiende que cómo es él y entonces deja que él haga lo que quiera. 그랬다는 증거가 뭐냐면 나중에 소돔과 고모라에서 그가 연합군에 의해서 잡혀갔을 때 그를 구출하죠. 아브라함이 쫓아가서. Porque podemos saber que en el momento que Sodoma y Gomorra había sido conquistado por una alianza, entonces Abraham lleva su ejército para poder salvar a Lot. 하나님께서 소돔과 고모라를 멸망시키겠다고 할 때 하나님께 중보기도하면서 살려달라고 하죠. En el momento que Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham ora para que no lo destruya. 하나님이 이렇게 관용이라고 하는 성품 위에 복을 부어 주시는 분이시라는 거예요. Y entonces Dios es quien va a dar bendiciones por medio de la nación. 그럼 어떻게 아브라함처럼 관용의 사람이 되고 아브라함처럼 복을 받아 누리고 나눠줄 수 있는 사람이 될 수 있느냐라고 하는 것이죠. Y entonces cómo podemos ser como Abraham, una persona que recibe bendiciones y pueda compartir a los demás. 두 번째 되지 관용의 성품을 형성하는 원리를 우리가 배워야 된다는 것이죠. Es de que nosotros aprender ese principio para poder formar esa nación. 첫째 하나님의 말씀을 신뢰하는 거예요. Y lo primero que tenemos que hacer es poder creer en la palabra de nuestro Dios. 이 관용은 사실 위로부터 난 지혜거든요. Porque esto sale por medio de la ayuda. 야고보서 3장 17절에 보니까 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성실하고 다음에 화평하고 관용하고 이렇게 이야기하고 있습니다. Siempre en Santiago capítulo 3 versículo 17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 관용은 그리고 하나님의 성품입니다. Y la mansedumbre es la personalidad de Dios. 로마서 9장 22절에 보니까 하나님은 관용하시는 분이라고 기록하고 있습니다. Porque en Romanos capítulo 9 versículo 22 dice, y que si Dios quería mostrar su ira y hace notorio su poder, soportó mucha paciencia y pasos y ira preparados para la destrucción. 위로부터 나는 이 하나님의 성품 우리가 어떻게 소유할 수 있을까? Y entonces nosotros cómo podemos conseguir ese mansedumbre por medio de la primera pura. 아브라함은요 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 살 수 있었어요. Abraham había vivido con su vida, con esa promesa que Dios le había dado. 창세기 12장 2절 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos Génesis capítulo 12 versículo 2 que dice, 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. la bendición. 아브라함은 이 하나님께서 복을 주신다고 하는 약속의 말씀을 믿었다는 것이죠. Abraham había creído en esa promesa que Dios le había dado antes. 어떤 환경에 처하든지 하나님께서 복을 베푸실 것이라는 그 말씀을 믿었던 거예요. Abraham había creído y él tenía fe en la palabra que Dios le había dado de que no importando de dónde va a estar, siempre lo iba a bendecir. 조카 롯이 좋은 땅을 먼저 선택한다 할지라도 그래도 하나님께서는 자기에게 또 더 좋은 땅을 얼마든지 주실 수 있다는 걸 믿었다는 것이죠. Porque Abraham ya había tenido la fe diciendo que aunque Lot había agarrado una mejor tierra que él, Dios lo iba a bendecir para que él siga mejor. 하나님의 약속을 신뢰한다고 하는 것은 하나님의 말씀을 신뢰한다는 거예요. Creer en la promesa de Dios es como creer en la palabra de Dios. 그리고 그것은 바로 하나님의 원리를 신뢰한다는 거예요. Y eso es creer en el principio que Dios nos ha dado. 하나님께서 온 세상을 원리로 만들어 놓으셨어요. Porque Dios creó este mundo por medio de un principio. 그래서 온 세상은 지금 법칙에 의해서 지금 움직여지고 있는 것이죠. Y todo el mundo está moviéndose por medio de una ley. 여러분들이 비행기를 타는 것도 양력의 원리 때문에 그 비행기가 뜨는 거 아니겠습니까? Como montamos un avión, la razón de que vuela
예, 영적인 원리가 성경 속에 있는 것이죠. Y entonces también una ley espiritual dentro de la Biblia. 예, 성경에 우리가 축복을 받을 수 있는 원리도 있는 거예요. Y también un principio para que nosotros podamos recibir bendiciones. 그래서 우리의 감정이라든지 우리의 느낌, 환경이 아니라 하나님의 원리를 따라 살 때 우리는 아브라함 같은 복을 받을 수 있다는 것이죠. Y en el momento que en vez de vivir como nosotros queramos en nuestra vida, en el momento que nosotros vivamos como lo que dice el principio en la Biblia, podemos vivir como Abraham. 그러니까 이 관용의 성품을 형성하기 위해서는 농작의 원리를 우리가 기억을 해야 된다는 것이죠. Y entonces para poder tener ese principio, tenemos que saber cómo es la formación. 예, 그건 바로 우리가 심은 것을 거둔다는 거예요. Y por eso tenemos que saber como los agricultores, que es lo que sembramos es lo que vamos a recibir. 그래서 갈라디아서 6장 7절에 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라고 말씀하십니다. Entonces que el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 nos dice, no os engañéis, Dios si no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. 예, 누가복음 6장 38절에서는 주라 그리하면 너에게 줄 것이라고 말씀하십니다. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 38 nos dice, dad y os dará. 하나님의 말씀의 원리는 다른 사람을 윤택하게 할 때 자기가 윤택하게 되어진다는 거예요. Y entonces el principio que dice la Biblia es, si hacemos a una persona que se tenga abundancia, entonces nosotros también vamos a tener esa abundancia. 잠언 11장 25절을 우리 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 25, que dice, 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질 것이요 El alma generosa 남을 será 윤택하게 하는 próspera, 자는 y el que 자기도 윤택하여지리라. saciare, él también será saciado. 아멘. 예, 이게 하나님의 원리라는 것이죠. Y ese es el principio que nos dice la Biblia de Dios. 예, 마태복음 5장 44절에도 보니까 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. También en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44 nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que no os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 아멘. 여러분들이 관용이라고 하는 씨를 심으면 언젠가는 거두게 된다는 것이죠. Y entonces en el momento que sembramos esas semillas, nosotros vamos a recibirlo después. 우리가 못 거두면 우리 자녀들이 거둘 거예요. Y después de que nosotros lo recibamos, nuestros hijos también van a recibirlo. 두 번째 우리가 기억할 것은 제한적인 세계관에서 벗어나라는 거예요. Y el segundo es de que tenemos que salir de esa visión limitada que nos muestra este mundo. 이 제한적인 세계관을 가지고 사는 사람들은 물질이 한정돼 있다고 생각하고 축복이 한정돼 있다고 생각해요. Porque las personas que viven dentro de esta visión piensan de que las cosas son limitadas y también la bendición también va a ser lo mismo. 그렇기 때문에 이 사람들은 굉장히 경쟁심이 강하죠. Y entonces ellos tienen mucha competencia con otras personas. 왜냐하면 그것이 한정돼 있기 때문에 누가 가져가면 내 것이 더 줄어든다고 생각할 수밖에 없기 때문에. Porque ellos piensan de que como es limitada, si yo no lo obtengo, otra persona lo va a obtener. 근데 여러분 하나님은 그렇게 제한된 분이 아니라는 사실 아시죠? Pero todos ustedes, hermanos, saben de que Dios no es una persona limitada. 하나님은 그 사람이 그 축복을 가져도 여러분들에게 더 큰 축복을 부어줄 수 있는 풍성하신 분이신 줄로 믿습니다. Porque Él es quien nos puede decir con más grande si nosotros perdemos algo de ese valor. 이런 제한적인 세계관을 가지고 있는 사람들은요 서로 장사할 때도 굉장히 그 경쟁이 심하죠. Y también esas personas que viven dentro de esta visión, ellos en el mercado también ellos tienen mucha competencia. 예, 내 손님을 뺏길 때 굉장히 화가 나죠. Ellos se enojan cuando pierden su cliente. 예, 내가 팔 물건보다 옆에 있는 사람들이 그 물건을 더 많이 팔고 있을 때 굉장히 화가 나는 것이죠. Se enojan porque la otra tienda vende mejor que la mía. 예, 모든 축복이 제한되어 있다고 생각하기 때문에 그럴 수밖에 없는 것이죠. Porque ellos piensan de que la bendición está limitada. 그렇지만 하나님은요 그가 아무리 복을 받아서 그 많은 돈을 벌고 있어도 더 큰 복을 부어주실 수 있는 풍성하신 분이라는 거예요. Pero tenemos que saber de que Dios va a bendecir más que esa persona quien vende más que nosotros. 오늘 여러분들도 제한적인 사고가 아니라 풍부 의식을 가질 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. Yo espero que ustedes puedan salir de esta visión limitada de este mundo y poder ver y poder recibir estas bendiciones. 바로 아브라함은 이런 풍부 의식을 갖고 있었다는 것이죠. Y Abraham tenía esa visión en cual decía que no era limitada. 예, 롯이 그 좋은 걸 선택했어도 하나님은 나한테 더 좋은 걸 부어주실 수 있는 분이라는 걸 믿었던 것이죠. Porque Abraham él tenía la fe diciendo de que aunque Lot había surgido una mejor tierra que él, Dios le va a bendecir más.
예, 하나님께서는 원하시면 얼마든지 우리에게 그 풍성한 복을 부어 주실 수 있는 분이에요. Y también Dios en cualquier momento nos puede dar una gran cantidad de bendición. 예, 얼마든지 우리에게 관용을 베푸실 수 있는 분이신 거죠. Es una persona que nos puede dar, que nos puede mostrar en cualquier momento mansedumbre. 예, 아브라함이 애굽에서 자기 아내를 누이라고 속였었죠. Todos se recuerdan de que Abraham había engañado al faraón diciendo de que su esposa era su hermana. 예, 그럼에도 하나님께서 그를 용서하시고 지켜주십니다. Pero aún así Dios perdona a Abraham y lo protege. 그뿐만 아니라 그 바로를 통해서 놀라운 그 소유를 받아서 누리게 하는 것이죠. Y por medio del faraón recibe una gran cantidad de cosas económicas. 예, 그것이 바로 우리가 오늘 읽었던 본문 1절 2절 말씀을 얘기하고 있는 거예요. Y eso es lo que nos dice la palabra del día de hoy en el versículo 1 y el 2. 자, 우리 같이 한번 읽어봅시다. Vamos a leer todos juntos otra vez que dice 아브라함이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 롯과 함께 네겝으로 올라가니 아브라함에게 가축과 은금이 풍부하였더라. 예, 아브라함이 바로 이 사건을 통해서 하나님의 관용을 배우게 된 거예요. Y Abraham por medio de lo que había pasado en Egipto pudo sentir la mansedumbre de Dios. 하나님은 아브라함의 실수에도 불구하고 그것을 용서하실 뿐만 아니라 오히려 엄청난 축복을 부어주신다는 것이죠. Porque Dios al ver lo que hizo Abraham lo perdonó y después lo bendeció con una mayor cantidad de cosas. 그러니까 하나님이 도와주시기만 하면 어떤 환경에서도 하나님께서 주시는 그 복을 우리 받아 누릴 수 있다는 것이죠. Y entonces en cualquier momento Dios nos puede dar y nos puede bendecir con una cantidad de cosas. 이 하나님의 관용을 경험한 사람들이 관용을 베풀 수 있는 것이죠. Y las únicas personas que pueden dar esa mansedumbre son los que han recibido por medio de Dios. 하나님의 용서를 경험한 사람이 용서할 수 있는 것이죠. Y la única persona que puede perdonar es la persona que ha recibido el perdón de Dios. 예, 이렇게 하나님의 그 풍성함을 경험하는 사람들이 여유가 있는 것이죠. Y entonces hay una diferencia entre las personas que han recibido la bendición y no. 오늘 여러분 제한적인 세계관에서 벗어날 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. Dios, hermanos, yo espero que ustedes puedan salir de esta visión limitada que nos da este mundo. 예, 그래서 하나님께서는 이렇게 관용을 베푸는 사람들에게 그 그릇에다가 하나님의 복을 부어 주신다는 걸 다시 한번 기억하십시오. Y tenemos que recordar que a estas personas que muestran mansedumbre son las personas que van a recibir bendiciones en la vasija que estemos preparados. 자, 세 번째 우리가 배워야 할 것은 청지기로서 종말 의식을 가지고 있어야 된다는 것이죠. Y también, entonces, y el tercer punto es de que tenemos que saber, tenemos que tener conocimiento ante el final como los administradores. 예, 우리가 소유하고 있는 이 모든 것이 내 것이 아니라 하나님께서 맡겨 주신 거라는 것이죠. Y lo que tenemos que saber es de que todo lo que nosotros tenemos es lo que Dios nos dio prestado. 예, 그래서 우리가 더 우리 소유를 잘 관리해야 될 뿐만 아니라 사람들과 더불어서 이걸 잘 나눌 수 있어야 된다는 것이죠. Y entonces nosotros tenemos que saber cuidarlo bien y también poder compartir con las personas necesitadas. 예, 미국의 그 강철 재벌 앤드류 카네기가 그런 얘기했어요. En Estados Unidos, una persona que se llama Andrew Carnegie había dicho esta palabra. 예, 부유한 사람의 삶은 반드시 두 가지 기간을 갖게 되는데 부를 모으는 시간과 재분배하는 시간이다. 그렇게 얘기했습니다. Una persona que es abundante tuvo dos tiempos. Uno es el tiempo para poder crear esa abundancia, pero también el otro tiempo es para poder crear esa habilidad. 예, 여러분 돈 열심히 버십시오. Hermanos, haga mucho dinero, 예, 그렇지만 그것을 또 잘 나눠야 된다는 것이죠. pero también debe saber a compartir con las personas. 예, 이것이 내 것이 아니라 하나님께서 맡겨주신 것이라는 걸 늘 기억해야 된다는 것이죠. Porque tenemos que saber de que Dios nos lo dio como prestado. 예, 아브라함은 자식조차도 하나님 앞에 번제로 드릴 수 있는 그런 믿음이 있었어요. Abraham tuvo hasta la fe de poder otorgarle a Dios a su hijo como otorgarle a Dios su hijo. 예, 내 것이 아니니까 하나님께서 달라고 하면 드릴 수 있어야 된다는 것이죠. Entonces, como no es mío, entonces hay que otorgar ante Dios. 자, 그런데 우리가 가지고 있는 것을 잘 나눌 수 있는 이 청지기 의식을 잘 수행하려고 하면 종말 의식을 가지고 있어야 된다는 거예요. Y también para poder hacer bien nuestro trabajo como administrador, también tenemos que tener conocimiento ante el final que vamos a tener. 예, 언젠가 우리는 이 땅을 떠나야 된다는 것이죠. Porque en un tiempo todos nosotros vamos a salir de esta tierra.
예, 그래서 초대교회 성도들은 예수님께서 금방 오신다고 하는 종말 의식을 갖고 있었기 때문에 제 것을 제 것이라고 하지 않고 다 나눌 수 있었던 것이죠. Por eso que las primeras iglesias que estuvo en este mundo, ellos tenían el conocimiento que Dios, que Jesús ya iba a llegar. 예, Entonces ellos podían compartir ante otras personas todo el tiempo. 빌립보서 4장 5절 우리 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 5 que dice vuestras gentilezas sean 너희 conocidas 관용을 모든 de todos 사람에게 los 알게 hombres, 하라. el Señor 주께서 está cerca. 가까우시니라. 관용을 알게 하라. 왜? 주님께서 곧 오신다고 하는 이 종말을 기억하라는 것이죠. Porque aquí nos dice que Jesús ya va a llegar y entonces tenemos que mostrar ante las personas. 관용을 우리가 베풀 수 있는 것도 기회예요. 우리에게 주어진. También para mostrar la mansedumbre es una oportunidad que nos da Dios. 관용을 베풀 수 있는 여유가 있다는 것도 기회예요. También tener el tiempo es una oportunidad. 오늘 여러분들이 축복을 받았다면 그래서 그걸 우리는 사명이라고 얘기하는 거예요. Y por eso que si nosotros hemos recibido esa bendición es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida. 하나님께서 우리에게 축복을 주신 것은 그것을 나눠주라는 얘기인 것이죠. Entonces lo que hemos recibido, todas las bendiciones que hemos recibido ante Dios, también tengo que saber compartir a los demás. 도와줄 물질이 있을 때 그것은 바로 사명인 것이죠. Si tenemos, ejemplo, algo que podamos compartir con otras personas, esto es una misión que Dios nos está dando. 예, 도울 위치에 있을 때, 도울 수 있을 때 여러분 도와주십시오. Entonces, si está en una posición que puedan ayudar o tienen las cosas para poder ayudar a otras personas, ayuden. 언젠가는 끝날 날이 있다는 것이죠. Porque hay un tiempo que va a ser el fin. 지금 우리는 부르 이웃을 위하여서 사랑의 쌀을 모금하고 있습니다. Actualmente en la iglesia estamos preparando, estamos recaudando arroz para poder ayudar a otras personas. 예, 여러분 적극적으로 동참해서 관용을 베풀 수 있기를 바랍니다. Entonces yo espero que, no sé, si unos hermanos nos puedan ayudar a poder recaudar. 아멘? 근데 실제로 도우라고 하니까 아멘이 안 나오네요. Pero si miramos de que, pues no sale el amén, ¿verdad? Cuando le pedimos a las personas. 2016년이 곧 끝나는 것처럼 여러분의 인생의 종말이 다가올 수 있다는 거예요. Entonces, puede ser que al final de este año, puede ser que llegue el fin del mundo. 예, 도울 수 있을 때 도우라는 것이죠. Entonces estamos diciendo que ayuden cuando ustedes pueden ayudar. 하나님은 바로 그런 관용의 그릇에 축복을 담아 주십니다. Porque Dios va a bendecir ante esas personas, a esa vasija que usted tiene preparado. 그래서 하나님께서 아브라함을 찾아오십니다. Y por eso que Dios llega a buscar a Abraham. 그래서 눈을 열어서 하나님께서 주실 축복을 바라보게 하십니다. Y le dice, abre tus ojos y mira las bendiciones que yo te voy a dar. 예, 롯이 떠난 그 먼지를 바라보고 허전해하는 그 아브라함을 하나님께서 찾아오셨어요. Porque Dios estaba buscando a Abraham que estaba viendo el lugar donde Lot había partido. 그러면서 눈을 들어서 동서남북을 바라봐라. Y Dios le dice, abre tus ojos y mira todo lo que está alrededor tuyo. 예, 롯이 떠난 그 발자국만, 그 먼지만 바라보지 말라. Le dice, no solo mires el lugar donde Lot se fue. 잃어버린 땅을 바라보지 말라. No mires solo esa tierra que has perdido. 눈을 들어라. Levanta tus ojos. 내 보는 땅을 내가 다 너에게 주리라. Porque todo lo que tú estás viendo yo te lo voy a dar. 네가 바라보는 이 먼지를 셀 수 있느냐? Y le dice, tú puedes contar las migas de arena que está acá. 너의 자손을 그렇게 많게 Y 해주리라. le dice, y esa va a ser la cantidad de descendientes que vas a tener. 여러분들이 집착하던 것을 놓으면 새로운 세계가 열리는 거예요. Entonces, en el momento que nosotros dejemos ir lo que nosotros tenemos la obsesión, somos libres. 예, 아브라함이 롯이 떠난 땅을 바라보고 있을 때는 그에게 새로운 세계가 보이지 않았어요. Y nos deja ver cosas nuevas. Ejemplo, tener a Lot con él no puede ver cosas nuevas. 하나님의 말씀을 따라서 거기서 눈을 떼어서 하나님께서 보라는 것을 보기 시작할 때 새로운 세계가 보이기 시작했다는 En el 것이죠. momento que él dejó de ver solo el lugar, sino que todo lo que está alrededor, él pudo ver lo que Dios le quería dar. 하나님께서 예비하신 축복의 땅이 그 눈앞에 펼쳐지기 시작합니다. Él pudo ver enfrente de él toda la tierra que Dios le quería dar a él. 그리고 그 자손에게까지 축복해 주시겠다고 약속하시는 Y le 것이죠. dice que va a bendecir hasta sus descendientes. 하나님께서 오늘 여러분들이 집착하던 그것에서 눈을 떼어서 하나님을 바라볼 때 여러분들에게도 동일한 축복을 주실 것입니다. Yo espero que Dios va a bendecir a cada uno de ustedes en el momento que dejen esa obsesión y solo observen a Dios. 아멘. 두 번째는 믿음으로 움직이기 시작한다는 것이죠. El segundo es, vamos a poder movernos por medio de la fe. 예, 17절에 보니까 너는 일어나서 그 땅을 종과 행으로 두루다녀 보라 내가 그것을 내게 주리라. Porque en el libro de Génesis capítulo 13, versículo 17, nos dice, levántate, ve por la tierra
lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la haré. 여러분 이제 일어나서 하나님께서 주시는 그 축복을 누리실 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. Espero que cada uno de ustedes, hermanos, se pueda levantar y poder recibir esa bendición de Dios. 아멘. 이 관용의 그릇에 하나님께서 부어주시는 놀라운 축복을 여러분 누리십시오. Yo espero que por medio de la mansedumbre ustedes puedan recibir esas bendiciones de Dios. 그래서 하나님과 함께 하나님의 뜻을 이 땅에 펼쳐갈 수 있기를 바랍니다. Yo espero que con Dios ustedes puedan compartir la palabra de Él. 약속의 말씀을 부여잡으십시오. Tengan con la fe la palabra de promesa que Dios les ha dado. 여러분들이 관용의 씨앗을 심으면 언젠가는 거두게 된다는 걸 Porque en el 기억하십시오. momento que ustedes siembren, en un momento ustedes van a poder cosecharlo. 영원히 살 것처럼 준비하지만 오늘이 마지막인 것처럼 관용의 사랑을 베푸십시오. Tenemos que preparar porque vamos para una vida eterna, eso sí, pero también tenemos que preparar para el fin y poder compartir a los demás. 잃어버린 것에서 집착하는 것에서 눈을 떼십시오. Yo espero que ustedes puedan quitar la vista de las cosas de que ustedes están obsesionados o han perdido. 눈을 들어서 하나님께서 주시는 축복의 땅을 바라보십시오. Yo espero que puedan levantar esa vista y puedan ver lo que Dios nos quiere dar. 하나님께서 예비하신 놀라운 새로운 세계를 바라보십시오. Yo espero que ustedes puedan observar el nuevo mundo que Dios nos quiere dar. 그 새로운 땅을 향해서 전진하십시오. Y yo quiero que ustedes puedan seguir adelante hacia esa tierra que Dios le quiere dar. 하나님께서 여러분들을 위해서 준비하신 축복의 땅이 있습니다. Porque Dios tiene preparado una tierra para ustedes. 축복의 만남이 있습니다. Y va a haber un encuentro de bendición. 아브라함처럼 그것을 받아 누리실 수 있기를 주의 이름으로 Yo 축원드립니다. espero que puedan recibir como Abraham. 아멘. 기도하겠습니다.